सावधान से घर को वर्जन करी अरण्य बास करवा ମାନେ ନିଜ ମା ନଥବ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥବ ମୁଖରା मूर्ख मूर्ख अंध कपड़ हा प्रकृतिर से घरे बास करी हबनी आगे ताले पंडित नारी की रत्न कहीं कहवा गुण कर्म से श्रुतिभक्त पवित्रता गुण हेले रत्न बोली कहवा मुझे मंदिर कह ओडिया कवि जाना राज्य साहित्य कवि सूर्य बलदेव रथ बोला नारी मंगल रे नर मंगल नारी रमणी पतने रमण पतन नारी जदि मंगल कार्य पुरुषर मंगल हम नारी क्षय क्षय नारी जदि क्षय हो जाए अधपतन अपान को अधर्म लक्ष्य को त्याग करे पुरुष क्षय हो रमणी पतने रमण पतन विधान विधान रमणी पतन हो जाए कौन मरी जाए कि नहीं आज्ञा अधर्म अबाध को चली जाए अनिति चली जाए कुकर्म कर थाए समस्त फल को ईश्वर का स्वामी की देते नारी के अर्धांगिनी सहधर्मिणी कहते नारी अर्धे कर्म पुरुष भोग नारी जदि अधर्म कर्म कला नारी खराब कर्म कर स्वामी आज्ञा खराब पुरस्कार पाइब नारी जदि भल कर्म कर स्वामी भल मंगल हम किंतु जदि पुरुष खराब कर्म कर नारी भोगबनी आज्ञा से नारी हूँ सहधर्मिणी आपणकर महाभारत व्यास लिखिले कौन लिखिले जहाँ स्वाधीन स्वभाव धर्म धर्म में सहधर्म पुरुष पतिव्रता प्रतिगति प्रतिव्रत हितरता धर्म से पुरुष भोगी मातृवत पालने शोभा ज्योति घर कष्ट भी शक्ति स्वाधीपति बना कवि लिखिले जा स्वाधीन चरा स्वभाव धर्मचारिणी धर्मचारिणी कहीं नारी कह ना नारी कौन पर धर्म थाए पुरुष कर्म थाए नारी धर्म द्वारा जहाँ कर्म करे पुरुष भोगे मु भावी तो प्राचीन साहित्य गंगाधर मेहर आपंकर तपस्वी काव्य सती नारी स्वामी सती नारी स्वामी की बंचे अश्रद्ध मार्ग में जाऊा नारी स्वामी की नरक को नहीं जाए पंडित रत्न यही नारी मान कहवा हे मोर पंडित रुक्मिणी आज्ञा विदर्भराज राजकुमारी भीष्म पवित्र कोल मध्य पंडित उत्पन्न हेले माँ रूप किए कहे माँ रूप किए वर्णना करवा विधाय नुह गोटे छाप ये दबा साहित्य प्रबंध संस्कृत ये शेष करके आगक साहित्य संस्कृत को लेकिन जीवा प्रबंध पूर्ण चक्र कवि हेले जदुमणि महापात्र बाबा हीरो सागर
ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଚମତ୍କାର ରୂପଗୁଣ କମିଗଲା। କ୍ଷୀରସାଗର କୋଉଠି? ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ କରନ୍ତି। ନବକୁଣ୍ଡର ଜ୍ୟୋତି ସଂଘ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ କେମିତି କହିଲୁ? ଦୁଆର ରଙ୍ଗ କେମିତି ନା କଳା କଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଶରୀର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଧବଳ କରିବ କ୍ଷୀରସାଗରରେ ଶୋଇବ, ଆଜ୍ଞା କ୍ଷୀରସାଗର ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ ଚଣ୍ଡୀ କହିଲେ ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭାବ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ମାନେ ଶିବ। ଶିବ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ପର କମିଗଲା ଶିବଙ୍କର। ଚଣ୍ଡୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବ ଚଣ୍ଡୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଭାବ ଆଜ୍ଞା ଶିବ। କହିଲେ ରାତ୍ର, ରାତ୍ର ଭାବ ହେଲେ କିଏ? ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସୁନ୍ଦର କେହି ହେଇନଥାନ୍ତେ ଯେ, କିନ୍ତୁ କଣ ହବ? ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ମୃଗଲାଞ୍ଛନ ଚିହ୍ନ ନିଜର ଦେହରେ ଥିବାରୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ଅସୁନ୍ଦର ହେଲେ। ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ରୂପ ଏତେ ନିବନ୍ଧନ କଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ କମନୀୟ ବସ୍ତୁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା କମିଗଲା ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ହାସ୍ୟରେ ଆମାର ନୀଳିମାର ନାଇଁ ସଞ୍ଚାର ଏପରି ବିଦଗ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତି ଯାର ସୁଖ ଏହି ସେହି କଳା ବିଚାର। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମାଙ୍କର ଚୌବନ ଅବସ୍ଥା ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ବିଦର୍ଭ। ରାଜା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର 5ଟି ପରେ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା। ବିଦର୍ଭ ରାଜ୍ୟରେ ଆସିଛି ବସନ୍ତ ସମୟ।